बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शी विल कॉल यू सून। वो जल्द ही आपको कॉल करेगी। शी विल कॉल यू सून। विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद करेंगे? विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? ही विल ईट डिनर एट 6 PM। वो शाम 6 बजे रात का खाना खाएगा। ही विल ईट डिनर एट 6 PM। वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट। हम आज रात एक फिल्म देखेंगे। वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट। दे विल विजिट अस ऑन द वीकेंड। वो हफ्ते के आखिर में हमसे मिलेंगे। दे विल विजिट अस ऑन द वीकेंड। विल इट रेन टुमारो। क्या कल बारिश होगी? विल इट रेन टुमारो? आई विल स्टडी इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। आई विल स्टडी इंग्लिश। शी विल प्ले द पियानो। वो पियानो बजाएगी। शी विल प्ले द पियानो। विल यू कम टू द पार्टी। क्या आप पार्टी में आएंगे? विल यू कम टू द पार्टी? ही विल टेक अ नैप। वो एक चुपकी लेगा। ही विल टेक अ नैप। वी विल गो टू द बीच। हम साहिल समंदर पर जाएंगे। वी विल गो टू द बीच। दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट। वो अपने मंसूबे को ख़त्म करेंगे। दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट। आई विल रीड अ बुक। मैं एक किताब पढ़ूंगा। आई विल रीड अ बुक। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।